राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 6 से 7 लोग घायल हो गए। बस दुर्घटना में घायल यात्रियों को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर जामुड़िया थाना क्षेत्र के डहर मोड़ पर हुई। सूचना पाकर जामुड़िया पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त बस को जामुड़िया थाने ले जाया गया। घटना से आसपास काफी उत्तेजना फैल गई है। इस बारे में बस ड्राइवर ने कहा कि मेरी बस यात्रियों से भरी हुई झांझरा से आसनसोल जा रही थी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जामुड़िया के डहर मोड़ के पास यात्रियों से भरी एक मिनी बस नियंत्रण खो बैठी और हाइड्रोलिक क्रेन के पीछे जा टकराई। हादसे में करीब 6 से 7 लोग घायल हो गए। खबर पाकर जामुड़िया की थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया। हाइड्रोलिक क्रेन का चालक फरार है। बस दुर्घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ देर के लिए अवरुद्ध हो गया है। वहीं स्थानीय निवासी श्यामल धीबर ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। কিছুক্ষণ আগে আমি সাতগ্রাম ফটক থেকে যাচ্ছিলাম 8 নম্বরের দিকে এবং যাওয়ার সময় দেখলাম যে 8 নম্বরের কাছে একটা উখরা থেকে আসানসোল যাওয়া বাস মিনি বাস আসছিল এবং সাইডে হাইড্রোলিক ক্রেন দাঁড়িয়েছিল। সেই অবস্থায় মিনি বাসটা এসে ক্রেনে ধাক্কা মারে এবং মিনি বাসের যে আপনার কেবিনে যে মহিলারা ছিল 6-7 জন তারা হালকা ইনজুর্ড হয়েছে এবং তাদেরকে আসানসোল হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা বারবার প্রশাসনকে অনুরোধ করছি যে কিভাবে এই দুর্ঘটনা হাই রোডের উপর এড়ানো যায়। হ্যাঁ, প্রত্যেকবারেই আমাদের রানীসার মোড় থেকে বগড়াচটি চাঁদা পর্যন্ত প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। তো প্রশাসনকে বলবো আপনারা একটু কাইন্ডলি এই হাই রোডের উপর একটু নজর দিন যাতে দুর্ঘটনার হাত থেকে আমাদের এই পথযাত্রী এবং আমাদের যারা এই লোকালে আছে তারা যাতে ভালোভাবে পারাপার করতে পারে। কি মনে করছেন যে বড় ধরনের দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটছে? তো প্রায়ই হচ্ছে ধরনের দুর্ঘটনা থেকে প্রাণে বাঁচলো হ্যাঁ যাত্রীরা।